दीदी आ गए? क्या लाए हो मेरा सामान? लाई हो, रुक जा, दिखाती हूँ। दिखा दो। ये आपका सफर अच्छा था। ये ले, इसमें से चूज करके एक ले ले तू वाला, रेड एंड पिंक ना। ओके दीदी आप आ गए? आ गई सफर करके लाए सामान खुशी खुशी। लाई लीजिए। थैंक यू दीदी। थैंक यू। तो फिर देखिए पसंद आता है कि नहीं। ऐसे फैला देना ताकि जैसे आपके गाल का नेचुरल पिंक है ना, उसके साथ वो मैच हो जाए। और थोड़ा सा फैला देना, है ना। अभी आ रहा है नेचुरल पिंक, है ना। ब्यूटिफुल कलर। কৰবালৈ ফুৰিবলৈ গলে গোটেই ঘৰৰ মানুহৰ লিষ্ট এখন যে হয়, এইটো লাগে সেইটো লাগে। আমাৰ এই দুজনীও আজিকালি যে ভিডিঅ'বোৰত ওলাই লিপষ্টিক লাগে, ব্লাছাৰ লাগে, আনিছো। দুইজনীয়ে কোৱা মতে আনিছো কি কি কালাৰ লাগে। এতিয়া সুনিতা আজি প্ৰথমতে আহিলে আগতীয়াকে। এতিয়া আহি মানে তাই গোটেই তাইৰো শবনামৰো খিনিও চাইছে, সুনিতাৰ খিনিও চাইছে। অধিক মাছত বগলী কণা। এতিয়া নিজৰ কিটা পছন্দ হোৱা নাই, বৰ সুনিতাৰ কিটা হৈছে। চাওঁচোন কি কৰে। এইবোৰ মানে ইহঁতৰ খেল চাই চাই মই বিৰাট আমোদ পাওঁ। Have a wonderful, wonderful evening, you all. Take care.